प्रभु आपण ए वरदान दे संसार समस्त धन देदेले मते एबे मोर आउ किछि आवश्यक नहीं महादेव मते मो शिव मिलगले अमृत मिलगला मते सृष्टिर विधान केते विशाल केते विराट आउ केते तुच्छ मु तथापि मो भितरे अहंकार समाहित होइतेला। हे प्रभु मते आशीर्वाद दियंतु जे मु केबे भी ए क्षण को भूलिबिनी आउ अहंकार जालरे जेमिति केबे फसिबिनी। मु तोते केते थर बुझाई जिया मोरे सात्विक भोजन दरकार नहीं मोते पुष्टिकर भोजन आवश्यकता अछि तथापि तू बुझी पारुनु ना तू जानी जानी मते यही खाद्य दउछु एपरी नुहे बाबा मु क्षमा चाहूची आपण एबे याको खाइ दियंतु मु किछि क्षण रे पुष्टिकर भोजनर व्यवस्था करि दउची। आज मु तोर किछि कथा भी सुनिबिनी जो पर्यंत तू पुष्टिकर भोजन मते आनी देनु मु अन्न तो कौन जल भी गोटे बुंदा पीबिनी आ जदि बिना जल आ अन्न रे जेबे मोर किछि हे जाय तेबे मो हत्यार दोष तो उपरे आ तो परिवार उपरे लागिबो स्मरण रखिबू जा एठारु। प्रभु गुरु दत्तात्रेय विनता माता सामने एमिति निहारा आदेश कहीं देले विनता माता तो नीचे दासी से पौष्टिक आहार क्यों जोगाड़ करिवे आउ एही समय रे गरुड़ भी साहाय्य निमंते नाही। दत्तात्रेय तो से कुम्हार परी जे माटीर घट को सर्वोत्तम करने निमंते भीतरु निजर हाथ तो लगांती परंतु बाहरु ताको सख्त आघात मध्य दियंती तांकर एही परीक्षा पछरे मध्य कौनसी ना कौनसी कारण तो अवश्य थिबो। मते क्षमा कर दियंतु प्रभु अहंकार बसत मो द्वारा विराट भूल हो जाइछि। आपण मते समुद्र मंथन परी शुभ कार्य पई चयन कले किंतु मु अहंकारी हे गले और आपण को भक्ति मार्ग रु भ्रमित होई गली प्रभु मते क्षमा कर दियंतु। जदि आमे भूल रु शिक्षा ग्रहण करंते तेबे ताहा आउ भूल होई रहे नहीं वरदान होई जाई थाए गरुड़। प्रभु आपण को सेवार आउ एक सुजोग दियंतु मते। सुजोग सर्वदा आशारू उत्पन्न होता है आउ ए समय रे देवता दानव दुहे एक नियारा विपद रे फसी जाइछंती। केउ विपद प्रभु? प्रत्येक थर आपण को इच्छा को सम्मान दबा आम पक्षे संभव नुहे असुर राज। आम असुरंक पाई मध्य एहा संभव नुहे जे देवतांकर प्रत्येक इच्छा को स्वेच्छा स्वीकार करिबू।
ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ ବଳି? ଆମ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବାସୁକୀଙ୍କର ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଧରି ଟାଣିବେ। ତେବେ ଏ ଅପେକ୍ଷା ଆମଠାରୁ କାହିଁକି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର? ଏହା ତ ତର୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୋଉ ଦଳ ବାସୁକୀର ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଆଉ କୋଉ ଦଳ ବାସୁକୀର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆଡ଼କୁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଯଦି ତର୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ଆମ ମା ଅଦିତି ଆୟୁ ଆଉ ପଦରେ ବି ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ତେବେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ହେଲେ ଦେବତାମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିସାରିଛୁ ଅନେକ ଥର। ଆଉ ପରାଜିତଙ୍କର ନା ତ ଚୟନର ଅଧିକାର ଥାଏ ଆଉ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଚୟନର ଅଧିକାର ଯଦି କାହାର ଥାଏ ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଅସୁର ସମ୍ରାଟ ବଳିଙ୍କର। ତୁମକୁ କ'ଣ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼? କିଏ ବାସୁକୀଙ୍କର ମୁଖ ପକ୍ଷରେ ରହିବା ଉଚିତ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ପୁଛ ପକ୍ଷରେ? प्रभु मु तो अधिक जानी परंतु जेतिकी मु देखिछि बुझिछि मते एहा लगुछि जे जी भी बासुकी भ्रातांको मुख निकटरे रहिबो तांको दुई गुणा समस्या सामना करबाको पड़िबो। तांको यथेष्ट परिश्रम करबाको पड़िबो। प्रथम तो बासुकी भ्रातांको टाणिबा अत्यंत कष्टकर प्रभु, आउ ता उपरे तांको मुखरु भयंकर विष बाहरिबो। असुर माने पूजा पाठ तपस्या ध्यान अवश्य करती परंतु केवल निजर स्वार्थ पाई। आउ देवता माने स्वयं सहित समाज कल्याण विषय भी विचार करती। एथिपाई न्याय तो एया प्रभु, जी धर्म मार्ग रे अछंती तांको सहित मंगल हेउ, आउ जी अधर्म को समर्थन करिबो तांको सह अमंगल। ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ସହମତ ଗରୁଡ଼। ଏବେ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବଙ୍କ ସାଥିରେ ଏହିପରି ହିଁ ହେବ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। आज्ञा दियंतु प्रभु। भ्राता बासुकीଙ୍କର तपस्या सफल ହେଲା ମା। ଆଉ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଏବେ ଅମୃତ ମିଳିବ ମା। କେବେ ମିଳିବନି, କେବେ ମିଳିବନି, କେବେ ମିଳିବନି। ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା? तुमे दुहे एमिति मते कौन देखुच? तुमको भी ये स्वर सुना गला ना? को स्वर मा? यह जे आमको अमृत मिलिबनी। ଆମେ ତ କିଛି ଶୁଣିନୁ ମା। तेबे मते एमिति काहेकि लागिला? କାହିଁକି ନା ତୋ ମନ ଜାଣିଛି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ତୋ ମନ ଜାଣିଛି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ତୋ ମନ ଜାଣିଛି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। मते एमिति लागिला जे ए बुढ़ार से स्वर हेले एहा किपरि संभव? ଆପଣ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ସେ ବା କିଏ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ମା, ବୁଢ଼ା ତ ଚାଲି ବୁଲି ବି ପାରୁନି। ଜଳ ଆଉ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଜଣେ ଦାସୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାକୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ଅମୃତ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ?
ब्रह्मा तक्षक और कालिय भ्राता को केमिति जणैबी जे से कौनसी साधारण मनुष्य नुहंती। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ତକ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ସିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଭୋଜନର ପ୍ରବନ୍ଧ କିପରି କରିବି ମୁଁ? ସତ୍ୟ କହିଲ ତମେ ଦୁହେଁ। ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସେ ବୁଢ଼ା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ଜାଣିଛ ତମେ ଦୁହେଁ, ଯେବେ ବାସୁକି ଗରୁଡ଼କୁ ନିଜ ଦେହରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଦାସୀ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମିନୀ କହି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୟା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମୋର ସହାୟତା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ। କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାଲିର ଅସଫଳତା ପରେ ନା ଦେବତା ମୋ କଥା ମାନିବେ ଆଉ ନା ଦାନବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି? ଭୀଷଣ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚିତ ଦିଗରେ ଭାବୁଛ ଗରୁଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ? ତୁମେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। କୁହ, ଯଦି ତୁମର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, ଅସୁରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ ସେ ତାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମେ ମୋ ପରି ଭାବିବା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିଛ ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସମାଧାନର ପଥ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲ। ତେବେ ବାସ୍, ଏବେ ଓଲଟାକୁ ସିଧା ଆଉ ସିଧାକୁ ଓଲଟା କରିଦିଅ ଗରୁଡ଼। ଓଲଟାକୁ ସିଧା ଆଉ ସିଧାକୁ ଓଲଟା? ଏବେ କହିବୁ କି କଥା କ'ଣ? ବାବାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ମହାରାଣୀ। ସେ ବାଟର ଭିକାରୀ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଳାଷ ରଖିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ତା ଅଭିଳାଷ ନେଇ ତମେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ତେବେ କ'ଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ସେ ବୁଢ଼ା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ର କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ତା ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆଉ ତୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପରି ତା ଆଗରେ ଭୋଜନ ପରସି ସ୍ୱୟଂ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବୁ? ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏହା କରିବି? କେବେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଣୀ। ନା ଏ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ, ନା ଏଠି କେହି ବିଜେତା ନା ପରାଜିତ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସୁର ରାଜ, ଦେବରାଜ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକ, ହେଲେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅସୁରଗଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବାଦ ବିବାଦରେ ଆମେ କୌଣସି ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଆଉ ଅସୁରଙ୍କ ଜିଦ୍ଦି କାରଣରୁ ଆମ ଦେବତା ଆମ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାସୁକୀର ପୁଚ୍ଛ ଧରିବୁନି ଅସୁର ରାଜ। ସେ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ନ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ସହି ପାରିବନି ଆଉ ଶରୀର ସହି ନ ପାରିଲେ ମରିଯିବ। ସେ ସମସ୍ୟା ମୋର ନୁହେଁ ବିନତା। ଅଛି ମହାରାଣୀ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା। गोटे दासीर कौन से व्यक्तिगत परिचय न थाए महाराणी। जो दिन मु आपणकर दासी साजिली से दिन मोर व्यक्तिगत परिचय मोठू दूरे ही गला। मु केवल आपण प्रतिनिधि आ किछि नहीं। जेमिति जने दासीर कर्तव्य होता है निज स्वामिनी सेवा करबा, तांका आवश्यकतार ध्यान रखिबा, सेमिति भी जने स्वामिनी कर्तव्य होता है ना तांको दासीर प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करिबा, तार रक्षा करिबा। जदि आज आपणक छत्र छाया मते जीव हत्यार पाप लगी जाए तेबे ए कलंकरु आपण भी मुक्त हेई परिबेनी। तू मते धमक देउछु? मिनती करूची आम समस्त ऊपर को ए संकट आसीबा को दियंतुनी। प्रथमे तो मो गरुड़ आ आपणक बासुकी एमिति कार्य पाई जाइछंती जोथिरे केबे कोन हबो केही जानि नाहंती। जदि आमर गोटे भूल कारणरू तांको ऊपर को किछि आंच आसी जाए तेबे आज प्रथम थर माता सामना रे विनता माता को कथा रखुथिबार देखुछि। से सर्वदा दासीर कर्तव्य विषय कथा कहती, हेले दासीर अधिकार विषय रे केबे किछि कहती नहीं। एहा दत्तात्रेयଙ୍କ शुभ साधनार प्रभाव शेष से परिस्थिति को सहज करती नहीं, बरं व्यक्ति को एते सशक्त कर दियंती जैसे कठिन रु कठिन परिस्थिति को मध्य सहज रे सामना करि परिबो। तेबे तो मते लागुछि प्रभु जे पर्यंत ए मंथन पूरा हेबो एई माता एवं पुत्र दुहिंकर व्यक्तित्व अनेक बदली सारिथिबो। देवराज और असुरराज आपणकर दुहिंकर कथा निज निज दृष्टि उचित, परंतु ए समस्यार कोनसे ना कोनसे समाधान बाहर करबा को पड़िबो। प्रभु विष्णु ए समस्यार समाधान मते देइचंती। कौन समाधान कले प्रभु? प्रभुंको उपदेश एइया जे कि देवतांकु ही बासुकी भ्रातांको मुख सम्मुखरे रहिबाकू हबो। कारण आयुष और कर्म दुईटी दृष्टि एमाने ही श्रेष्ठ। असंभव ये हेई परिबनी। मु यह स्वीकार करि परिबिनी। क्षमा करिबे, परंतु काहे कि दीतिमा? जणे दास सहित तर्क वितर्क करिबिनी। मु केवल एतिकी कहिबाकू चाहूछि जे विष्णु आम असुरଙ୍କ सहित पक्षपात करिछंती आउ आमे असुर यह सही परिबुनी। मोर निर्णय एइया जे मो पुत्र बासुकीर मुख दिगरे ही रहिबे। आउ जदि देवतांकर एथिरे कोनसी आपत्ति थाए तेबे आमे असुर माने ए मंथन रे भाग नेबु नहीं। अनेक थर मस्तिष्क सही कार्य करने पर लोभित होता है जो कार्य ताको मना करा जाय थाए। जो दिग पर सर्वप्रथम असुर माने मना करुथिले एबे सही दिग पर लढुछंती। लोभरे निया जायथिबा निष्पत्ति विजय को ता धर्म ठारू आ उचित मार्ग ठारू दूर को नहीं जाय थाए। बासुकींक मुख दिगरे रहिबार लोभ एबे असुरंक पई कोन परिवर्तन आनिबो ताहा तो नियति ही कहिबो, परंतु ये तो केवल समुद्र मंथनर प्रारंभ मात्र। माँ
मंथन भी असुरंकर आवश्यकता अछि अमृत आमर दरकार हेले निज सम्मान को हरेई की नुहे बड़ी तुमे पूर्वरु तुम गुरु को क्रोधित करि सारिछ आउ जदि तमे मोर आदेश न मान बड़ी तेबे मु एठारो रुष्ट हेई चली जिबी। मु देवता को अनुरोध करुची आपण माने कृपा करी असुर मानकु बासुकी भ्राता मुख सम्मुखरे रहिबा पई अनुमति दियंतु।